मोहम्मद, नारे हैदरी, फिर भी नारे हैदरी। हजरात, मजलिस अज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाकायदगी से हदीस किसा से शुरू हुआ चाहती है। तमाम मोमिनीन से अपील है कि वो मजलिस अज़ा में तशरीफ़ लाकर सवाब दारैन हासिल करें और हदीस किसा सुनने का लामहदूद सवाब हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समिअत फातिमा अन्ना क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फी बदनी ज़अफ़न फ़क़ुल्तु लअऊज़ुका बिल्लाहि अबताअ मिन अज़्ज़अफ़ फ़क़ाल या फातिमा तीनी बिल-किसाल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतु बिल-किसाल यमानी फ़ग़त्तैतु बिही वसिरतु अनज़ुर अलैहि वज़वजुहु यतलाअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फ़मा कानत इल्ला साअतन बिवलदिल हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्महु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्महु इन्नी अशम्मु इंदक रयहातन तय्यबातन कअन्नहा रयहातु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तअतल किसा फ़अक़बल अल-हसन अलैहिस्सलाम नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़ानु ली अन अदख़ुल मअक तअतल किसा व क़ाल अलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिबा हौज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तअतल किसा फ़मा कानत इल्ला साअतन मिन ज़ंबि वलदिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदक रयहातन तय्यबातन कअन्नहा रयहातु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तअतल किसा फ़दानल हुसैन अलैहिस्सलाम सलवात। नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्द व अस्सलामु अलैका या मन इफ़्तहुल्ला व तज़ानु ली अन अदख़ुल मअकुम व तअतल किसा फ़क़ाल अलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहु व तअतल किसा फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब सलवात। वक़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबल हसन व या अमीरुल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशम्मु इंदक रयहातन तय्यबातन कअन्नहा रयहातु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु नअम हुवा वलदैका तअतल किसा फ़अक़बल अली अलैहिस्सलाम नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़ानु ली अन अकून मअकुम तअतल किसा क़ाल लहु अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाइ क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अली अलैहिस्सलाम तअतल किसा सुम्मा अतैतु नहवल किसा व क़ुल्तु अस्सलामु अलैका या बताओ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़ानु ली अन अकून मअकुम तअतल किसा क़ाल अलैका अस्सलाम या बिन्ती व या वज़्ज़ती क़द अज़िनतु लक फ़दख़लतु तअतल किसा फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तअतल किसा अख़ज़ बि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितरफ़िल किसा व मैया बियदिल युमना इला समाइ व क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नहु अला अहलि बैति व ख़ासति व आम्मति ला मुमलमी
ودمم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم ورجسا وطهرهم تطهيرا صلوات وسلام فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية والفلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبته ولا الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبريل عليه السلام يا ربي أتذان لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بتحية والإكرام يقول لك وعزة وجلاله إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا सारुची सलवात सारुची सलवात فقال عليه السلام لأبي يا رسول الله يا خبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا وذكرا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع مشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية وذكرا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع مشيتنا ومحبين وفيهم مهموما إلا وفرج اللهم ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فاز وسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मेरा रहीम अल्लाह करीम अल्लाह अपनी शान ज़ीम दवास्ते आले मोहम्मद खालक और मालक मोहम्मद दवास्ते समी दुआ सरी रज़ा समी अल बसीर इन्ना काला कुल शैइन कदीर मोहम्मद दवास्ते उन्ना पाक नाम दवास्ते जिन्ना दी वजह तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई मेरे मालिक सल्लल्लाहु अलैहि हदीस के साथ तिलावत फरमाई
जो जिक्र अस्कार की तबारे मां चौड़ा मासूम शहीदा ने करबला आसीरा ने करबला दी बारगाह हदियतन तोहफतन पेश की कबूल फरमाना खसूसन अला खसूसन इमाम ज़माना दी बारगाह हदियतन तोहफतन पेश की कबूल फरमाना उत रजल सवाब मिले बानी मजलिस मलक इमरान दे जितने भी बुजुर्गवार दुनिया फानी पूछ कर गए उन्हां दे नाम माल दर्ज फरमा असा जितने तशरीफ फरमा साडे बुजुर्गवार जितने भी दुनिया फानी पूछ कर गए उन्हां दे नाम माल दर्ज फरमा जितने हाज़रीन मजलिस बैठे मेरे मालिक इन्हां दे नेक शरी हजात पूरे फरमा मेरे मालिक सारे बारे में आका अजल ज़हूर फरमा सन इस काबिल बना दे सिकत मन को सदे सकी मेरे मालिक जितने बीमार बैठे ने मैं हकीर दे सेहत कामला अता फरमा जितने बे औलाद बैठे ने मेरे मालिक औलाद नरीना अता फरमा जितने बेरोजगार बैठे मेरे मालिक अच्छा रोजगार अता फरमा जितने परेशान बैठे मेरे मालिक उन्हां दे परेशानी दूर फरमा मेरे मालिक जिथे भी मोमन शाद आबाद मेरे मालिक नु ता क़यामत शाद आबाद फरमा उन्हां दे मेरे मालिक नेक शरी हजात पूरे फरमा जिथे भी मोमिनीन आबाद मेरे मालिक उन्हां दी हिफाजत फरमा करोड़ दुआओं दी हिक दुआ मेरे मौला सारे बारे में आका अजल ज़हूर फरमा सारे इस काबिल बना दे सिकत मन बोसा दे सकी अगर सारी जिंदगी थोड़ी है सन उन्हां दे इंतजार करना शुमार फरमा आमीन सुम्मा आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत बिन हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु बरज़कातहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु ली मुहम्मद नारे हैदरी। तमाम मोमिनीन